بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا فرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا فرحنا بالصلاة أيا بلال فرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأشكره على نعم تترى وآلاء لا أدرك لها حصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم في صنعه العليم بخلقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآل بيته المطهرين وصحابته الكرام السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لله تعالى علينا نعما عظيمة لا نحصيها، وأجلها وأكبرها نعمة الإسلام التي اختص الله بها من شاء من خلقه وحرم منها من شاء بحكمته، وهو أحكم الحاكمين، وله سبحانه الحكمة التامة فيما خلق وشرع. ولقد كتب الله صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، وجعل وقته وأيامه أفضل الأيام، ومن مواسم الخير المقربة إليه أمة الصيام والقيام. لقد أظلكم موسم هذا الشهر العظيم رحمة من الله بكم ليقربكم سبحانه إليه بطاعته، فتنالوا عنده المنازل العالية. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، واعلموا أن الله اختصكم بها وحرم منها كثيرا من الناس بإعراضهم عن دين الله وكفرهم به والعياذ بالله. وبلغكم هذا الشهر وقد قطع منه ناسا من إخوانكم نزل بهم الموت قبل بلوغه، فانتهزوا فرصة العمر بعمارته بطاعة الله قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم. وهذا الشهر الكريم له فضائل وخصائص عظيمة يختص بها عن بقية شهور العام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم
وسلسلة الشياطين متفق عليه. أمبي على تنو أمبي بركة أندبا مي نما لا أي نما منك أنسلموية كداك على كنما مي نبي على كنما بلا جلين سانفة ودي إسلاميان نماي ni ala ye fɛn o fɛn di buna adamaden ma nka a y'i jɛ diinɛ in na ala ma foyi d'i ma ala ma foyi k'i ye ka d'a kan adamaden i mɛn o mɛn diɲɛ in kɔnɔ yan i laban ye saya de wa fɛn min bɛ saya in kɔfɛ o de ye jatebɔ ye fɛn min bɛ jatebɔ kɔfɛ o de i ma alijana kɔnɔ don ye i ma jahanama kɔnɔ don ye ni donna nin fila kelen o kelen kɔnɔ i ka da la k'a fɔ ye bada kɛyɔrɔ de ye nin yɔrɔ fila in ye saya tɛna tugun k'i ma k'i to alijana kɔnɔ saya tɛna i ma k'i to jahanama kɔnɔ ninnu ye bada suw de ye ni de kama adamaden ni ala ye fɛn bɛɛ d'i ma i jɛ alijana la ala ma foyi d'i ma ni ala ye i kisi fɛn bɛɛ ma nka mi kisi jahanama ma ala ma i kisi foyi ma ka da kan ala yɛrɛ min ye jahanama dan ala ko jahanama tɛ maa ta yɔrɔ ye hakaja jahanama ka gɛlɛn cogo min na hakaja jahanama ka jugu cogo min na ala ko maa ta yɔrɔ tɛ dɛ fɛn min bɛ maa kisi o ma o de ye ka kɛ silamɛ ye k'i ka ɲɛnamaya kɛ silamɛya in kɔnɔ wa n'i bɛ laban don min na n'i bɛ segin ala ma i ka segin ala ma komi i nana ala ma cogo min na silamɛya in kɔnɔna na ka da kan maa si kafirlama tɛ na ala ma diɲɛ in dugumakolo kɔ kan ala kira y'o fɔ ka nɔgɔ bɔ o la buna adamaden bɛɛ silamɛyalen de bɛna ala ma n'i y'a ye masa subhanahu wa ta'ala ka danni cogo la masa subhanahu wa ta'ala ka danni cogo la den n'a bɛna diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan don min na ni den bangebaa musoman ni Allah ta'ala ye bange latigɛ ye a bɛna na ka na n'a den ye diɲɛ kɛnɛ kan don min na a ka ca ala fɛ nali cogo min n'o de y'a la ɲuman ye n'o de y'a kɛcogo ɲuman ye n'o de ye ala yɛrɛ ka danni cogoya ye o de ye den ka na ni kunkolo ye den nali ni kunkolo ye o tɛ kolankolon ye o tɛ fɛn ye k'a kɛra a yɛrɛ ma den nali ni kunkolo ye o de ye fɛn ye den daba ye min kanu n'o de ye dali masa ye den ka fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ yan ni kunkolo ye kunkolo in bɛna turu dugumakolo in kɔ kan ni sujudu binni ye ale ala ye a ma kɛ gansan dɛ kunkolo in fɔlɔ kana o kana turu diɲɛ dugumakolo kɔ kan ni sujudu binni ale ala ye buna adamaden bɛɛ de bɛ dan nin dancogo la silamɛyalen kana ala ma nka ala kira ko kisi nɛɛma bɛ ni den ninnu silamɛyalen nana bangebaa ninnu olu bɛna lamɔ cogo min di den ninnu ma ani den ninnu ka ɲɛnɛmaya bɛna kɛ environnement min kɔnɔ a bɛna lamɔ cogo min sɔrɔ environnement kɔnɔ n'o kɛra juguman ye den in ka ɲɛnɛmaya bɛ kɛ juguman kɔnɔna la n'o kɛra ɲuman ye den in ka ɲɛnɛmaya bɛ kɛ ɲuman kɔnɔna la ala kira ko bangebaa ninnu den in silamɛyalen ala fɛ a dan kuma bangebaaw minnu bɛna lamɔ olu de bɛna kɛ yahudiya ye olu de bɛna kɛ nazara ye olu de bɛna kɛ bolibatola ye olu de bɛna kɛ josɔnna ye wa olu de bɛna kɛ muminu hakika dafalen ye nin bɛɛ sirilen don mun na a lamɔ cogo a ka ɲɛnamaya bɛ kɛ lihalaya min kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen sirilen don o de la siga t'a la ni ala ye maa kanu a b'i kɛ silamɛ ye
siga tala ni ala mamma kanu abika nyana me ke islamaya kono siga tala ni ala mamma kanu ikanyana ma be laba dine kan halna ma folo dine na ni ala ko ni kan abika nyana ma laba dine kan ame masa subhanahu wa ta'ala tanu islamaya ne mala dante tanuni mina ka barkada liman ya ne mala ambe seria ka fo batuma wore shite minin batuli ka kan fale ala kele ambe seria ka fo ala ka muhammad sallallahu alayhi wa sallama ala ka jondo ala ka nabi nyumando ala ka cidew laban cidew na kusamanci ani cidew na korotale chemi ni allah subhanahu wa ta'ala ko aleya ci ka cili ke hinaye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ ala kɛra cili hinɛ la ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o jililen o bɛ ka taa ala kɛra kan ala ka ciden bayi danfɛnw na hɛrɛ ma ale min ni allah subhanahu wa ta'ala a y'a ka cikan laban dɔ a da kaka dinaw laban di ama kaban ka ci manton laban ma no ya onye manton wala tena on ko feble bien du ma ko len ko kan on de manton laban ni on go ko be kuncheni minye ode alkiyama se ni de kama alaka jong la membaw alakran min cira amma kisin nema bay akaka kuma kan mi na ya fo sahabaw nyana kalle alakira be ci kuma minna o kuma ani alkiyama jordon seli ako aya bulokon den fla da nyona ko funance mi be bulokon den fla ni nyonje ka de temo funance hakeka samba keleni kamanan nin ko bora ola kira cili nin bije o to jete minye o doni me masami yoro o de alay o kuma angana farati hali bi ambe tubi kumala hali bi ambe baranyumon ke kumala kadanka tanke ni mana gonola baranyumon possibilité be adama denye de tubi possibilité be adama denye de sekin kata alama possibilité be adama denye de okuma islamaw akado ka fo ambe kalo mina ninye tubi kalo ambe kalo mina ninye hine kalo ambe kalo mina ninye ala bato kalodo baranu manke kalodo adama den kabarake mimbato allah taala abido aka aljanna la kalodo adama den ga barake mimbato allah taala abi kisa ka jahannama ma o kalodo ala ka jong niye kalo barakama ni allah subhanahu wa ta'ala na ya di amma biya juma foloy juma temene ni ñogon kuma ambe ka kalo yeli nata ambe ka kalo yeli jigiya ambe ka ala deli aka kalo injo anyana ambe masay barkada kada kanyi lañini min kafe an natara femina bolo ay anga jigiya fa kada kan ay an fara kalo ye bagaw kan kalo in jora anyana herela kada masa subhanahu wa ta'ala ka kanunga kanyesi amma ani mo chamanye sungolo temene juma folo seli nyogon fe o mo chamambe olu tanchela bi olu tara tamami ni ko sekintala bile islamu akado ka fo femin tarani oluye ode saya kelemu akado ka fo an kelengelen bela jele ambo sirade ka katade ambo de makono ni na ala bolo de o manga do ka fo wati to min tora ambolo nyena may kono ya no do wolendo anna o kuntala o do wolendo an kelengelena akado ko wati to inde o de albi aljana ni wati ya ambolo o wati to inde o de halbi am se ka kisi jahannama ma chugo mena o do yo ya ambolo
o wati toyi anga kuna jabo de kono o wati toyi anga kuna goya fana bo kono o wati toyi anga kisibo o kono o wati toyi anga kasara bo kono nana kada ka no wati toyi namo keka ala nyini namo keka kamay mbato namo ke kamay sabo keka jenya ko keka anyoro jenya kaba dimin ko kelima namo ke aga do ka fanya ka nyara bunna de kada ka ala ko kale nyina maya di abatoli de kama ala ko kale nyina maya indan abatoli de kama ka nyina maya indi nyina ma Allah ta'ala ko kaya ka abatoli de kama o kuma sigi kun sita anna jiya nyina maya ko na ni Allah ta'ala abatoli te wa ka do ka fo ala yesumalo bayndi amma abatoli de kama ala ka jongi ala e here baket la nawi nyina sungalo ina here mi na nyogo na man ke ka chaya o here bay o e jumeni nyina sungalo de here sungalo e islame be du kolo yoro yoro kiye sileke nani bela jelen kononana islame be duguma kolo yoro yoro bela jelen jera ka sunda me nyogon fe don kele no e sibiri doni okay o nyogona kele ni biche o sambiri ka jete o donia be ala de yoro me donge baw ka kolo silila o nyogona make ka chaya islame be dugukolo seleke nani fawo fa a bela jelen jera ka sun damine ɲɔgɔn fɛ sibiri tɛmɛne un événement historique le fait que la totalité de la Oumma islamique ait unanimement commencé le jeûne du Ramadan le même jour. Un événement de ce genre n'est pas très fréquent dans l'histoire récente de la Oumma islamique. Les musulmans de la planète tout entière, dans la très grande unanimité, ont commencé le jeûne du Ramadan le samedi dernier. Le monde musulman tout entier. Une telle unanimité est un signe positif de l'unité de l'islam et des musulmans. Une telle unanimité est un signe positif du renforcement de l'unité de la Oumma islamique. Quand les musulmans sont unis, ils sont plus forts, ils sont invincibles. C'est pourquoi Dieu, dans plusieurs versets du Coran, appelle les musulmans à l'unité, car l'union fait la force. L'union renforce l'amour entre les hommes. L'union renforce la fraternité entre les hommes. L'entraide, la solidarité entre les hommes. Tout cela est l'apanage de l'union. Quand les gens sont unis, ils s'aiment beaucoup plus. Quand les gens sont unis, ils sont beaucoup plus forts et leur action est beaucoup plus vigoureuse. Nous saluons cette belle unanimité et nous prions Dieu que cela soit le prélude à un islam plus fort, à un islam plus solide, à un islam plus émergent, plus engagé à relever les défis immédiats et ceux de l'avenir. Allah kajong. Akakan halibi anga islamu hakli jigin. Barawla
Allah subhanahu wa ta'ala baram nun kali ni ufe ni sungalo bayin konana kadaka sungalo mini ala ya dama dobora la kabande min borala o te segen amma ble atoye mi esa nambe fen ni amba ni no le kono okuma juma temene an islamu hakli jiri batula batumunu ni ala kira kisin nema baye na ya kanu islamu ka jesri ka batu kono nana okuma ala kira kisin nema baye ay jogo dama fana fo ako sumbato kelen o kelen o jogo dama no e jogo woro e sumbato kelen o kelen bela jelen kan ko jogo woro sabati sun kono nana jogo woro sumbato kelen o kelen be ki yere kunna je o jogo woro kono ni beten falillahi alhamd ni tete o kuma jije ka kete sun kono de kadaka ala kira ko sumba to jogo kan ga ke o jogo woro di kisin ne ma be ala kira o jogo woro folo as-sabr ala kira ko kisin ne ma be ko sumba to kan ga ke ma sabar lenye ma sabar le salano sabari fora yoro ama foko no manna de sabari fora yoro ama foko no manna yoroshi sabari fora yoro alqur'ane kono sabari fora ko gelon de kono nana ko gelon ulu be nyesi adama de ma kuma na kiga sabari o kuma ko sumba to kan ga ke ma sabar lende ma sabar le koray men mami na ban ni kele kabo dimi ko ma kada ka dimi ale farale no shaytan de la kana adama dema sumba to kanga se anila sumba to kanga se adusula sumba to manka son chogoshila kira to adusu bolo adusu ga yele kada ga ni dusu yele la o e frente gele ka bo adama dena o sabari banini fenfe bo kono o shite ni manye ble o kuma ala kira ko kisi nema baye ako sumba to kanga ke ma sabar lende ma sabarle mawba kemmina aleta ke mogola mawba fomima aleta fom mogoma bela jelene to ko ga sabari bela jelene to ko ga sabari mawba ke ela ngaita ke mogola mawba fo ema ngaita fom mogoma kan bela jelen sababu yake munye kan bela jelen sababu yake sunni kan bela jelen sababu yake ibe sunna o suyi ne ba wajibiya ikan jogo dobe ikaka o jogo nun kono nana wa o de fana ba to suyi ateke klen ko ngolay o de ba to suyi ateke klen mi no ngolay kada kan ni sun kera jogo nyanya kono siga tala o sunga alabato o ya da fale ngani suma ke jogo nyanya kono nana o sungele klen ko ngolay ni klen mi no ngolay ala kan la ni ma ke islamo ka suna o ye ala ye sundi islamo ma de kakuye ala batui kakuye ala batu la bele doye o de kama sega ta jogo ko fieu islamo sunte se jogo sila ka ta jogo ko islamo sunte se jogo sila ka ta jogo nyumanya ko sunte se jogo sila ka ta ni jogo tieni kada kan no kera koro erete yesu na ble suminte sumbato bali kabo fuima suminte tanake sumbato la sumi ni sumbato kenfe mana ma bake kenfe mana ma ba fo o te sunye ine kamala ka jide ngo jogo worobe ko sumbato talanga nga ko jogo woroe sumbato kerengele mbela jelenki yera kuno jogo woro la de afolo de sabari aflana sumbato iga ke dana mai kadakan ala de folo ya kadana ya takada sumbato kayira sumbato la kafale ala ale dara ila ala ka dana ya munye fewo fen dagalendo iye nite suna o fen chamambe ko be haram ya ima ko sabu yake sunye
kaban ki no fen kelengelen bebe kile nyogon kan ino fen kelengelen bebe dunga bo ke nyogon no fe ngai te magashila ibo beto mun kama ala idane min takade kan ala ka udane ya ibe ko de minefa ini jibe be ite magala ini dunguni be ite magala furucheni furumuso aw nyebe nyogona bela jele nyebe ala ko mi aw bela jele be temeno siraye jena tiget tasfra chamambe mi haram yalen do sumba to magada sumbo nyalika o bela jele tolendo ala o danaya di o bayra ka fo ala kilendo ka danaya min ta kada sumba to kan sumba to abeka danaya minen fa de abeka ala ka danaya minen fa wa bo chugola akeleme ka ala tene beto suin gono chugomi wa adama dum fana ka danaya min yesinen bama jina tige tabulo la bo danaya fana minen fa ni adama dum che vous voyez deux caractères essentiels pour le raffermissement de la foi, deux caractères essentiels pour donner aux jeunes un contenu, deux caractères essentiels pour prouver à suffisance que le jeûne est une adoration. Le jeûne est une grande adoration car il s'accompagne de rigueur comportementale, il s'accompagne de rigueur dans la conduite, il s'accompagne d'un véritable apprivoisement de soi. Un véritable apprivoisement de soi. Cela prouve que le jeûne est au cœur de nos adorations. C'est pourquoi, à ma connaissance, et selon tous les érudits de l'islam, nulle part il n'est écrit que le jour du jugement dernier, Dieu, de ses propres mains bénies, qu'il remettra aux hommes leur récompense de quelque adoration que ce soit. Dieu ne remettra la récompense des prières à personne par ses mains propres. Dieu ne remettra la récompense du pèlerinage à personne par ses mains propres. Dieu ne remettra la récompense de vos sacrifices, de vos aumônes. Le jour du jugement dernier, Dieu ne le fera à personne. La seule adoration parmi vos adorations, dont Dieu s'est engagé à vous remettre la récompense main en main, même sans l'intermédiaire des anges, cette adoration s'appelle le jeûne. Dieu dit que Yom al-Kiyama Jodo ale bolo, ani sumbrato bolo, atadi melekema, atadi aramadema, atadi chidema, ale bolo ni sumbrato bolo, ko Yom al-Kiyama Jodo, ale alabaka sarata kada. Imbayra ka fosun defende ni ala bolo de. Ika seli sarabe di makasawa, al ibolo ni ala bolo de. Ika hiju, ika imraw, ika saragati bow, ika bangi baladung, ika bara nyuman kew, nimbe sarabe bla ika mijani kono, kasoro ni ala bolo majama. Kadaka nimbe ke bawo be ala bolo, no ala kamele kew. Ala ko sumba to sunin kerale ala kama, kake jogo nyumanya kono nana, kake baraw nyeli kono nana, o sun sara yomal kama jodo. Kale ala bolo ni sumbaga to abaka sarata gadi wa kale ala abe bara nyum kela ka bara beta ka ga mawka juru sara alkiyama fika sum ika sum baraji kale ala tota kadi mashima ko ika juru man tigi shima ko ni ika juru sara na ni yere yayi ka po situation bloquera kisi jogoti la mawka juru bi la madun te temeni maka juru mate tema alkiyama ni mashika hake alkiyama yo ode hake tigi beka hake be dima kena minga sani aljana kono don walma jahannama kono don ga ke worode alkiyama bara bi adama denga bara la ni nyumando abebeta kadika jurman duma mamnunga hake bi fe menni ika bara be banana to dora sunni ala be jate la jo albi mawka hake bi fe seli diruma heju diruma saragatu nun diruma alibi mawka hake bi fa to yujme kaga sumbaraji ni yere ka ko situation bloquer ere ba ni ala fa ala
ne jiyana na nga sun baraji ni haketa la ikake kankana juru to sara samse kan yara soro ni bela jele ni munya ala bulu sumbo ne o femin saray ni be ala bulu ni e jogo bola obi ta jogo ni e jogo bo kono jogo katlali bo kono obi ta jogo te sunna jogo ko o de kama sumba to kan ke danayanci ka danayan minan fani ala ce ka danayan minan fani ala madun ja sabana sumba to kan ke mai mami me hina be mami makana hina be mami nga bara bela jelen konna lo kan ke sumba to jogo do ka ke mai mami me hina koro e menye mami du sukun jalente hina koro e menye mami nga kewalu toro ta kono nana kanyesi adama duma in bela jelen to ko ga hina ni kumara hina be kuma kono ni wole yake hina be wole yakono kata ala ka dan foma sumba to kan ke mai mami be hina nanina sumba to jogo do kan ke munye ka ke ma kono jeli ka ke ma kono jeli kono nan jeli ya ali adama dinya jinya soroli ni lara soroli akado kafo ni gundo bala gundo do de kono nan jeya adama di kanyena maya bela jeli abeka ke kono nan jeya kono la adama din kanyena maya bela jeli ka ke kono nan jeya kono la ni gundo be adama din ka jinya soro ni lara sorola ado e kono nan jeya kada ko kono nan jeya kore munye kan nyumande ni ngani ani be nyumande be edu sukuna kata bema here de be edu sukuna kata bema wa nyumande be ka kewale la kanyesi bema here de be ka kewale la kanyesi bema ibe adama dembe kanuni here ibe here de nyesi bema ibi yere kun kanuni here o here ni kono farati kono jan adama dembe ka voja adama din kilin be kadamine kadamine ibalmaula katabla ijenyona katabla adama den bi ka doniya kono ibta ya kafo ibe nyumonde kanuna bela jele ni ne to ko kemma kono jele ni islamiyya tani ngode kada ka konnan jele ya o tugula nyumando de konnan jele nya ale pe tono de nyara madin keram ma kono jele ni a pe tono kada kan ibe min mirini adama diuni min bi dusukuna ka tara ka joma nyumana ala be si ko nyona de nyuman ke yi ala be tle ko nyona de nyuman yesi ima e ko ala ka jonga lafia ala be de folo lafia e ko ala ka jonga sutura ala be de folo sutura e ko ala ka jong olukana malo ala be yere de folo kisi maloma nga ebe sali ebe sun ebe here kanuni yere nga niye muslimo ka hereme iba ko tasma menena kabla idu sukuna hal no mo kelen bi do mbala islamo la ikada lo mo kelen kama ikadala ka fo femi fora konna njala eta kiri der konna la. Vous voyez, la religion s'accompagne par la qualité de la conduite. La religion est venue pour assainir la conduite de ceux qui ont fait le choix de cette religion. Améliorer leur conduite dans la vie de tous les jours, c'est un des objectifs majeurs de cette religion. Personne ne peut ramener l'islam aux 5 prières, le pèlerinage à la Mecque, la zakat, point bas. Personne ne peut raccourcir l'islam à ça. L'islam est surtout focalisé sur la qualité de notre comportement. L'islam s'articule sur les vertus. L'islam est noyauté par la bonne conduite. D'où la nécessité pour chaque jeûneur de mettre la conduite au cœur du jeûne. C'est cela qui donne aux jeunes les qualités d'une très grande adoration. Pas de conduite, pas de jeûne. Slameu, jogo te su mingono te sunye, sun sabatilendo jogo de kan. Okuma ya klito jogo plan la islamia nana kana adama dun jogo de plan. E ala kira ka kuma kande.
عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على كرغو كالي رتي كان على تيكون كرا على فميني كان عدم الدنيا ما ودي عدم الدنيا بجوغو منون كانولي جوغو نموني كاكو اسلاميا يرن ناليني كان جوغو نمانيا نونو كان أولو جيدي كتافة عدم الدنيا بسرام منون كانولي تسراني موني كان عدم الدنيا ويلي كابولو سراو من الإيمان كوني يرد على تيكوني كان عدم الدنيا جوغو تو كاتود لا كتافة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dieu m'a investi de sa prophétie pour que je fasse de celle-ci un tremplin, une opportunité pour raffermir le caractère des hommes. Car la valeur de l'humanité repose sur le bon caractère, sur la bonne conduite. Ni adama dindo kafsa ni doye jogo de bakede ni ya ni chawjo kuibu fere isega chaw fere songo kele na jogo ka barado de no te chema bo chelaw islama usuna na jogo de lalide kama ya kulito jogo la kasi mitri kono akay katle alquran kalana akay katle sargati bola akay kakle baraw keli la baram nun kadi alay akany nganna kera jogo ko fe akadala ka fo baran nunu la nyini mi ganga soro law te soro de na kera jogo kono nana baran nunu bu la nyini soro o de la o de kamala ka tide kisini nema bay ay ni fen woro fo ko ni fen woro nunu nunu de kanga ka islamé jogo ye sungalo bayin kono nana aduruna ala kira kisi nema baye akoko islamé akanga ke moye mogo min jogo ye sun kono na ye nyuma yoro yoro abi sendo nyuma injidili la na ye nyuma yoro yoro abe fara nyuma ke bagaw kan ka nyuma jidi katafe na ye juguma yoro yoro abe fara mawka mamunu be welili ke kabo juguma ke lima la coopération. Le jeûneur doit coopérer avec tout ce qui appelle à la vertu, à la bonne conduite. Le jeûneur doit donner le meilleur de lui-même pour renforcer cela. Et le jeûneur doit être aussi à l'opposé de tout ce qui va à l'encontre des valeurs de l'humanité. Tout ce qui peut provoquer la colère de Dieu, le jeûneur doit être opposé à cela, dans les faits et dans les paroles. C'est cela la coopération, une coopération positive. Partout où on peut appuyer le bien, on l'appuie. Partout où on peut dénoncer le mal, on le dénonce. Voilà ce qui est recommandé sur chaque jeûneur. Aworona ana laban no kan ka ke jogoye jogo min kan ka ke sumbato kelengelen bela jelena ode sumbato kelengelen bela jelen ka don ko sun jogo do de ye islamé ikadlali ke mawni nyogonche o jogo nyumanya de sumbato jogo do de kan ka ke dlali lay mawni nyogonche bembalia be adam madim mo flani nyogonche yoro yoro ni e ka dakurunye kelembe se kan noya do ala ikadala ka fo o kanunen do ala fede ika ko ke bagay ñoom famia balia abe du kono yoro yoro ni ya do ka fo e ka dakurunye kelen o nyuma o bi se kan noya do ala ikado ka fo barakeli o kanunen do ala fede wa bo chogola adama dun dusukumbe se kasurnya nyogona ni kewale o kewale ni kumakan o kumakanye ni bela jelenye fewnye munu nyinendo sumbaga tofe o kaka jogo ye sungon nala yaro mogo min sungono ale ba nyininde adama de munun kodo nendo nyogona oluka benga do luche adama de munun dimine nyogon koro benga do oluche adama de munun nu faralendo benga do lu ni nyogon che mogo min ga bara nu kala nyini yoye est ce que otigila mogo beta nyini ga bembali ado mogo flani nyogon chewa
kada ka mo bi se ki to suna ka banga ta adama de umbla nyogona ni jogo bo sungono do fana bo o fana be adama de umchela ki to sungono ka singi tere ki to sungono kam jenyo ma ubla nyogona ki to sungono kada ma de futna nyogon koro ki to sungono kada ma de kodo nyogona ni kuma kanye wolma ni ke wale sumba to kan ga kem made aka sungono nana abe adamadun barake min ba adamadun dusukun gere nyogona ka fitne la sa adamadun ni nyogonche nunde jogo ye ala kira kisini nema baye ako jogo munun kan ka ke sumba to jogo ye ni jogo woro nunu nani barake ni nunu nye sun kono nana sigata la sun la nyini ye femi nye node ka adamadin ki surunya sumba to surunya alala ka ke sababu ye ka sumba to do ala ka hine kono kake sababu ye ala kaka aljana dawlon la dayele sumba to e sungolo mana kunce aka do abitani jogo munye ode ni jogo worowi amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe ala kan an sabati ni jogo nununka ala kan sabati ni jogo nununka ala kan sabati ni jogo nununka amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe sungolo bami na ya jumina anyana herela aka kunce anyana herela amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe sungoloyin ala ka kanye jurumun kafari kaloyi sungoloyin ala ka kanye hine kaloyi sungoloyin ala ka kanye aljana soroli kaloyi sungoloyin ala ka kanye kaloyi ala ban kisi jahannama makalomina anga nyanama ya ala ka ke dine inka nambe laban ala kan laban ni dine inye a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وعنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, nous venons de terminer la prière du premier vendredi du mois béni de Ramadan. Comme vous l'avez constaté vous-même, l'essentiel de mon homélie était focalisé sur le recadrage des musulmans, sur ce qui est essentiel à avoir comme conduite pendant le Ramadan. Car le Ramadan est un mois exceptionnel que Dieu a donné à la Oumma islamique. Les retombées en termes de récompenses sont considérables. Et cela ne peut aller sans rigueur dans notre conduite, dans nos comportements pendant le jeûne. C'est pourquoi j'ai rappelé aux fidèles un hadith du prophète, paix et salut sur lui, relatif aux 6 conseils que doit incarner tout jeûneur. Tout jeûneur doit avoir 6 conduites pendant le jeûne. La première, l'endurance. Il faut être endurant. Le jeûneur reçoit des coups, mais ne les rend pas. Le jeûneur reçoit les inimitiés, mais en répond par l'amitié, par la fraternité. Le jeûneur doit également avoir comme conduite être très coopératif. Tout ce qui a trait à contribuer à renforcer le bien, le jeûneur doit y participer. Tout ce qui a trait à dénoncer le mal, le jeûneur doit également y participer. Le jeûneur doit également travailler dans l'intermédiation entre les gens. Les cœurs qui sont opposés, le jeûneur doit faire en sorte que par ses efforts, qu'il puisse rapprocher ces cœurs-là. Partout où il y a les différends entre les gens, le jeûneur doit travailler pour apporter l'apaisement dans ces milieux. Donc vous voyez autant de comportements recommandés par le prophète paix et salut sur lui à tout jeûneur. Cela prouve à suffisance que le jeûne ne peut aucunement se ramener à une simple abstinence de boire et de manger. Le jeûne est avant tout un comportement. Le jeûne est avant tout une conduite. D'où la nécessité de rappeler les fidèles à ces conduites-là. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصر